ke boni boye ang strai sanai je IPFT Kiphilnai sayo ba better Kiphilnai mai pa same separate state abon ba ya kusia je IPFT sung to sain to no mai ya hamas sain China ni dabi sai hangge mai hangge ta to ke no kusi na IPFT ni ba situ ba kusi to lak lai na ba je ke sabdo thapne ro se Saka ka abon mai Di saat tahu nang trek ham, kenapa trek yang ikut itu? Itu bah trek bangga rasi di dolar kalau kita apa? Zaman tahu IPFT itu hal saya hal tidak mau hadir apa apa, kita tu jalan apa tahu trek ya, di mayo itu bah, jengsia asal, jengsia boy, jengsia nakal, boy pun itu nakal pun itu dunia jo, jaga wo di laga, si laga, di laga, jadi apa? আর ফর আইপিএফটি নি একটা শব্দ এই যে সেপারেট স্টেট নি দাবি ত্রিশে আইপিএফটি ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রম ত্রিপুরা বিনি মূল দাবি সেপারেট স্টেট আর সেপারেট স্টেট নি দাবি ত্রিশে নং এবিসি দি অফল পাইরি সেপারেট স্টেট না পাইনাই খাবনো তমাই অবশ্যই কাউকে বসে স্কামলে আইপিএফটি নি 7 to 8 অংখনা আংক্রয় আং মখেসা 8 এমএলএ কাউ ইখারো মিনিস্টার তো ইনকে অটো তা বর্তমান আর কি tak ketau ni situation no tak ni oke tak oje राजनीति त्रिपुरा oke IPFT ni mesti ke hacok MLA ko minister ong to chini blom nasa chukla choro notia ei jingo one bekang thamni no mula ka bachong shot ni manthe chukni kau sa to mos paul tham national level program wa ha mathang ke ang bara tres po ang jotong khai sinai runai ang ro jaga ke kha social media wa phaiya char pass kan kau hit या फानी थी बखरू गाड़ी रिमे हा आंग से नेता सोशल मीडिया फैया या फानी थी बखरू गाड़ी रिमे हा जनगण कमेंट्स का हम दुले हा इंदाना दुले हा आंग से नेता है वा सुथन खाई की जुदी प्रलय क्या बो अब जात मा मुखा अब जात मा प्रमी चंगमु मा पब्लिक एक साइड उठान मा अब या फानी थी बखरू गाड़ी मोनी बाइक एक साइड केमले थामदा के सीमा साथे पाउथं अब ज्ञान बाय थै बाय ब्रेन बाय किया बिंतिया नि ना मायाम फंसनि तिंगाय दंफा आइन जामनो किंदा अर्थात मायाम माइरं जा दंफानो मालिकनि जा दंफानो ओ वाक नि जाम बितले बुंदासि आबो पुलिस कमिटी इलेक्शन नो लाइक जा स्वास्थ्य सारा त्रिपुरा बासि नौने आइपिएफटी को फानखना अब हमरानि बिदिन दिनै फार्स्टनाव नाम खौसिन हाबा आं हमरानि बिदिन मासाका आं जतमन सानाय Kenros kam okho no ro puilo phai kaham khubo 24 night tonai takhum khurauno tinio chini logeo narwai hugra narwai kaham kie tongmai bon boye chongpho khusi asa ke barke khabang khachamo sapaila maya chini logeo Tripura manangni IPFT arakaba Indigenous People Front of Tripura ni President Sir Kwmai yang chini logeo tongo skang bongno bung MLA oya khonis kangpo bung rot jini 60 constituency Kanjanpuro bung minister oya khonis kangmo bono bini tong chamong akhe bini kau samo bung kau rongmo jini kau bro hugaro samo raw abon bo bono snia o engke ago bung je sumoyo bini live the first time bung je 60 constituency o ke ha IPFT ni onia bung candidate ba chapai mon ya go bini kau thai bini bonus snia mo bini character abdekhen bo bung afu ba saya huge margin by kia bong paiha abon bo ya tinio chong sanos kang tino chong ba interview imam bo chong request keo hinke aring people bong somoi sla yang tomoni bo ya tinio ke chong finally bong bai malai no tinio chong somoi sari mon bo ya bari khak cha bin somoi rang jok no chong rimon bo khak cha hinke sar puila chini channel lo phaika ham dong no jotona news 24 no hambai hinke khak cha ha sar hinke ta bang mo bro nun pa no sing pai tong ni introduction wang ke pano ni nang ya aring people tinio try knai ta ni new generation raw sa so siang to nai raw are ke bat sning pung phono ni sning mo ta sa kam ke sa kar jotono siyo sara tripura wo jotono sinai thanai 2018 ও বিজেপি আইপিএফটি যখন কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট আর আং সাইড বিধানসভা কেন্দ্র নি আইপিএফটি ni ক্যান্ডিডেট आं पाइनो आं प्राय 4 বছর 2 मास आं एमएलए दंहा लास्ट आं प्राय 10 मास मतन मन्त्रीनि दायित्व फमायहा आरिंफोर बिजत सिया फंबायो आरिंबाबो तो बुट बासा बाले बासाये पाइजे मुंलायमनि जराबा के आं तावो के सिनि पार्टीनि फाउंडार अर्थात एनसी देबरमा एनसी सार बं थैपाय थामनि यागो तिनिबो पार्टीनो
tau ha drauriya la ro ne barok kha khian ni pan dawo no ang tini bo party ni president ni daitto tong ba president tong ke president tong na tini la suya chung sarkar opono tong ke party pono motamoti kaham khena chole tong chini সংগঠন motamoti tau kaham no e khak cha ha sarna ro no introduction ke ri ha ngita o chung basic kau close ha mani chini sar ni pono time tini start isla ya bong ta opono social media sar ke social media active aso ongja ya moni bo e chung bini samung tangmo ro no chung nu ya aring pipo chung to subdivision kanchanpur tha sa ang to anand bazar sar to gosiramo chung le nu lai to aring pipo phataro to nai chini hogra jagra mam phata khum khurau bo sar ke bini theory ke মানে আং সামুং তানাই আং social media ফিনো নে নাংয়া বিনি খাম জামা system bo se bangma bong social media o samung kham tang tomo po bong samung kang tam tomo no bong social media active hong ya mo ni bo ese chung bong samung tam ro no phunu ya ingke ta o chung bisi koklau sa mani chini song ro no kasana naro joto no sio skang pu je somoy IPFT are ka ba Indigenous People Front of Tripura land nang ya chini Tripura sarau ni bo ye chung joto kongbara ro bo ke ha survival and existing ni bo ye ke ha jaga wang nangu chung Tripura land nangu Tripura statehood nangu ya abdike saye brang demand ke salai phaiha abdike no ya go ke trek ke ha party thaye uchi ha Tripura mo thangye ke ha party form hiye chungjo to si tomo chungjo to snio maharaja ke bubagra produce bini tuitel mumbai ke no ke ha greater Tripura land nangu hiye abdike tabe kho phaya go ke ta upon coalition government of political party ke thamui no to hinke अब देखे न उंगे था अरे बो ये तो सानो सोंग चुम के सार बोजे नंग IPFT पार्टी हिंगे नंग फाइ पाइया स्कांगचियो नंग डिमांड चोंग आचाया खन स्कांगचे से नंग बोजा मारो न डिमांड के साले पे चिनि टिप्रा सारन बो या गो के त्रे के हा पार्टी फाइये लाइक चोंग जो तरसितो टिप्रा म था अब या गुन फाइ पाइया ta wa jang khaben khalu ke thamuro le sar mas kangpu samung tangmoro IPFT party ni ongye ai sasukro mo deramoro tom deongno ani ke bak mong ba pa ajang khabe lu ke thaye bekhong thami sar ang question khe nai bekhe nung chiknang question mano khem ji sa ang le try jama nu abuno te bekhe answer re sa na actually barbotsu to ke ha gono tantra kha ke che mai thaisu thai man thaisu thai no jokon dabi thane thane ba andolon সংবিধানিক আন্দোলন ke ni thangke নিশ্চয়ই নতুন কেহা রাজনৈতিক দল গঠন মাখে রাজনীতি দল গঠন করে থাকতে যতদিন অধিকার দো যে যদি দল করিব তো সাধারণ কেহা রাজনৈতিক দল খাইয়ে কেহা আঞ্চলিক দল সে আন্তর্জাতিক দাবি নিতে আন্দোলন খাইব আর যতদিন অধিকার দো বা খেনানি সুযোগ দো তো যাই হোক যদিও কাঞ্চনপুর তাবো কাঞ্চনপুর আইনি পার্টি অফিস ন পার্টি IPFT অফিস নং যদি কাউ গ্রুপ yang kau website ke sungkono ang ke mix pe masane jeto mau hingke nung to ke ha sa particular community neonia ke ha ba chami aba all over state ni ke ha party ni president ba pa nom chairman ba juda juda ko bena masane ke aro jaga wo ang no interview no lan thaimo ba no bai malagi jorari me bari ka ham ang social media ro wo boino ang besi active tong ya ang onek samutang hatang ya aku ang besi bodi ro ase active tong ya ang party ni president dai tong mai pe pore pa ani joto press meet dinit talk show interview aba ani general secretary vice president senior spokesperson brono besi ani party ni সম্পর্কে ko brono besi sao ang aro thangya wa ang bai আলোচনা kena salai president bai আলোচনা kena ke ang abo jaga wo tawo some mix বাসা বাইকে সানাই যাতে চিনি যত কক ব্রক সানি যত কিছু যায় আবো বাধ্য কেন না কাউ তো প্রায় সেটাই কক ব্রক মাইয়া হয়তো যত বুঝি মতন তো আন সাই মাও ইয়া আরও জায়গাও অনেক কিছু ইন্টারভিউ বা প্রেস মিট খাইমনি পরেও কমেন্টস নবে চিনি রিয়াং রাউকে তামগে রিয়াং কাউ সাইয়া Engke tabaksa ono kuno sini tai tibrasa rongke bale kau tibrasa kau serai sege maya. Actually ang joto kau no sasa mayo hoito ba bini kau ba ani jeni matribasa le ngia ba. Apa joto no sabe ne apa kombes joto no buji dinani ang mixo no sasa. Nang semua bari ka ham kau. Naide party IPFT 2009 ni 4 tarik masuk aja. Abonis kango gebang mana. যেমন 1949 ni 15 অক্টোবর ভারতবর্ষ বাই ত্রিপুরা মার্চ খেটেমন ইয়া গুয়া শুরু ন উহা নিলে 1964 ইংরেজি চিয়না নিলে ত্রিপুরা সারাও থাংতো নাইকে जों ভারতবর্ষ হাথামো বাই গণতন্ত্র হাও जों চিনি অস্তিত্ব রক্ষা খেনি মাইয়া আমি जों এডিসি নাঙো অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নাঙো আসলে जों थांसिनाय आन्दोलन खेलाय फैलाय बांमा चिनि थांनाय
थैथानाय जगबांमा नेता तावबो महामांनि जोंनि हग्रा हग्रा दंफायखौ आरोफोरनि संग्रामि दिन ताखुम खुरां आरो जागावो सिदै सिदै सिलायहा रोंलायहा नुगलायहा बा देश वो अनेक किसु उमनो हा बा सिहाके उन्हें सेस्वरन तवा 2009 नि 4 तारिख मार्च के बो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बेसिं इन्हें बो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो बिनि जे एरिया जे तंगमा बा बिनि जे मैप तंगमा आबनो तैये जों भारत संविधान नि आर्टिकल 2 and 3 नो सिसा मदिना बनो तैये जों आंदोलन फेके जों दिन सालहाले जों युगमायनाय जों नो खौआनाय आरो हिना जोंनि सार थैथानाय एमसि देबरमानि नेतृत्वआव बो पार्टी आसायदो केबा पार्टी आसाय थैबोनि गो गोबां माने उथन पथन नु आरो स्वाभाविक जेखुनु राजनीतिक दल राजनीतिक के माने उथन पथन दिन साला 30 বছর कांग्रेस राजत्व खेथाऊ कांग्रेस नि परे सीपीएम लगातार 25 বছর एर परे 10 বছর 35 বছর राजत्व खेथाऊ एर परे ताऊ बीजेपी गवर्नमेंट प्राय 60 বছর कानि नाइ तो हाताऊ राजत्व खेथाऊ बीजेपी बिनि कोalition सरकार IPFT बाय ताऊ 5 বছর था ताऊ केनि मथा पर इटानि पार्टी सरकारो खायहा আর কেন বলতো রাজনীতি নেই খেলা আরে হিবা जों যে রাজনীতি थुनि थांथियो जोंनि जे आसल मुद्दा जे त्रिपुरा लैंड जे दाबी अब जों पावथान मा मतनिया जों जत्तन जे दाबी पूरण तो किन्तु लास्ट लियो এই রাজ্যনি যে ক্ষমতা চিনি জাতি দক্ষানি সাকাও মায়াখানি পর্যন্তও চিন্তাই युगमनि सालक्रि माथाइसु थाइ चाकरि बाकरि लेखा बुमानफा चाकरि गोनां बा नक धन सम्पत्ति गोनां लेखा फरा खाइ मावो आबन बुसा काहाम शिक्षा मा काहाम स्कुल परिनाय हा आबो बुसा चाकरि माने गरीब नि बुसा चाकरि क्षेत्रबो फैचार दाबो बिनो हा नक मानफा माने आमलो खानि आमलो 10 कानि हा तो माने पाजना बुसानो बागेरि खाके जने 2 कानि बिनि बुसारो जने मांगनि ताबो नि जुगन के बागेरि खाके जने 1 कानि केता केसे जनरेशन के नक तांथाइ स्क्रिक এই জায়গাও जों हा बुकरिका आइन बुचिन साका माने चिनि दफाव आइन बुकरिका जों दिन सालसे जों बो जागा सगैनाय अबहाय जिनि सरनो वान सगैना जे तिख्लाय क्लांजा खासि दे थिखानाय सारेन्सि देबमा जे तिख्लालेन साराबो जों बाजैया चिनि दाबि भारत संविधान सेजाक दंगो स्लाइ स्लाइ आबनो बिरोबिनो जों दाबि आन्दोलन नाखायनाय आबो तिनि आखना नाय सने दिन सालसे अ दाबि पुरन नायनो आबो आशा आबो विश्वास दियै जों तिनिबो तां दंखो आं तिनि पार्टी आइपिएफटी प्रेसिडेंट नि न स्टेट प्रेसिडेंट नि न तिनि भारत वर्ष हानि ग्रुप साकाव होनो जों खबरनो जों खाइ दङ पिरि दङ एबं जों अगस्त मासआव सेप्टेम्बर तिनि मात्र 19 तारिख जों अगस्त नि 23 तारिख होनो दिल्ली थाइ जों आन्दोलन पे फाइ बाहादुर जों बिदिनो कमिसन आबो नाना जने नाना मत जेखुनु जन बरफनि जेखुनु सानानि जतन अधिकार दं आबो काहाम बुसानाय हाया बुसानाय बो काहाम साहांके बो आं तंमालिया खुशी माने बो हाया साके बो आं ताइ तंमालिया वाना नानि आबो कुनो बेपारिया निजेनि लामा निजे स्नामनानि नामो निजेनि लामा बा निजेनि सामु बोलतेव तिसनो स्नाम दिया तिनि लामा जों स्नाम मालाने आरो जागा नतै सहा बेटा काहाम ताव जे आइपीएफटी आसिक के सामु तां तंगनि उक्लावो तो मानो फेये तिनि এই যে ত্রিপুরা মথা আজাই খায় তো ত্রিপুরা মথা খাইপেমনি পরেও आइपीएफटी রনে অবস্থা না नों जा आनो प्रश्न बनि उत्तर आं अबश्य मम्मी के सार बके बांगमा ब्रुक संगे तो already skangchi no IPFT Indigenous people from Tripura land demand ke to aboni ago greater what ke hathe payak mami greater Tripura land nang phi Tripura aya ke ba sini bubagra phok pal phaidi loge tum phaidi hi agoni election is karo ke bonu ha je bubagra tweet ke samo sini IPFT ni president sini chomba call rom ya hat mang ha mangbo ya sanang le brang loge bonu thang phia enke nang tos kangchi demand ke to enke nang jodio se bui so chole public ajong thampai tha ba chongpo ajong se ma thasina him nang chongmo le kama kring ke mangbo yes kang le aya ke brang lek mangbo ye greater he the paye uchi ha tere wa separate state na abon kono na ta samne ke IPFT Tripura land saimono asontosto uye Tripura land nango greater Tripura land nango ye saimi de ना आइनि राजनीति अस्तित्व बिस्कन सांगा के नै बा आइनि राजनीति कैरियर न स्कान्तिना नै बा या ग्रेटर शब्द थेफाय थामदे आबो तो जे थांनाय बुंनो सिनाय जे जों तंरु नाय आइपीएफटी तंनाय जों तो दुइ मानो वाइसो के मानो जों बय थांहा आबो तो जों सामाया जे केहा आइडियोलॉजी जे त्रिपुरा लैंड माने माबा सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माने माबा सेपारेट स्टेट अरे देखो सेम जस मुंग महाजो सेपारेट स्टेट सेपारेट जों कावब्र बाइसाव माइचा खादे इनके कावब्र बाइसाव माइचा खादे इन बांग्ला बायं हा बात खाइसे ने माने मुंग मिनिंगला थाङा आरो जगाव नों त्रिपुरा लैंड सेपारेट स्टेट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपारेट स्टेट
aro jagao leadership rongni monomali no ta ingkha pelai mo de bo asai kha ba trek ha leader sinai rongnai kaham monang sanang bini desos ni to na bro ani tong thaina ang snamgrano bati pasara no tuye ani career na ang snamlagra no hiya bong de phaye de je triplalen saine raw ba iya boni brok no sa ang tin naw hi de ba letter shobd thepa de botna tha abo je khenai bini matter abo bot mano wain sungie bot bin ideology mano sungie separate state dabi otome already ong tong aro jaga bo bong trek ma alada letter thepa ye bong dabi tha abo to ma chung samaya chung ta tine pha separate state triplalen no stong ba ke boni ba ye ang sai sai no sani nayo je IPFT Triplaland sanyo ba Greater Triplaland mai ko same separate state abon ba yang khusia je IPFT chung to sain tong no mai hana sain nai chini ani dabi sai han ke mai han ke ta ang to te no khusi nai chung totally chung nawo je kon separate state sen nawo কিন্তু আরো জায়গা ও রাজনৈতিক উত্থান পাতন অব শব্দ কিয়া উলট পালট মোবাইল রাজনৈতিক উত্থান পাতন অথবা IPFT নি রাজনৈতিক দল কিছু তলাকলাই থা বা যে একটা শব্দ থেফানে রব্দ সাকা কা থা আবো অংমাই Hingga sarta wa nang trek ya mu thepa ya trek ya ke bekang না আবো তো চিন্তা দিন না চিনি খাফাঙ্গস করে হয়তো বা ট্রেক বাংলা রাজনীতি দল আর কেবকে থেফাফা ফাইমাই যেমন তাবো IPFT তো হা চাইয়াও হা ত্রিপুরা মথা হে ফাথা বা গ্রেটার ত্রিপুরালেন ফাথা তা ও ট্রেক হা ফাইমাইও হয়তো বা जोंसे আসল जोंसे বই जोंसे নকল বইফো ফাইথো নকলফো ফাইথো দুনিয়া জ এ জায়গাও বি লাগে হা সি লাগে হা ডি লাগে যে কেবো ফাইথো আর ফর IPFT নি একটা শব্দ এই যে সেপারেট স্টেট এই সেপারেট স্টেট নি দাবি ন তুইছে IPFT ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রম ত্রিপুরা বিনি মূল দাবি সেপারেট স্টেট ও সেপারেট স্টেট নি দাবি ন তুইছে নং ABCD অখরল পাইরিফা সেপারেট স্টেট মাথায় নাই কারণ সেপারেট স্টেট নি পরিচয় নাইলে IPFT সেরিও abang bayar ceng ang bonus ang din salah buba grano ko bonus ba bong tini cini maharas ang bonus sonman dio ang bonus klumpo ang bonus sonman ko dio bong ke hat ceng bay juda ceng hak baba bong lera ei Tripura hani ini গণতন্ত্র হাওয়া ফাইয়াস ni skang সমস্ত ত্রিপুরা সে bini পরিবার নিছে bini mchun bini phan bini mchun বা cengke bini proja bini বংশ bini sha অবশ্যই বন্ধু সম্মান মারি নাই কারণ রাজাকে হাস পহিমবা বকং ফেদরা ত্রিপুরাসা তে বংনো বদা বিনো খেতংকে বাধ্যা কাহান্ত বসে গণতন্ত্র হাওবা বনসাও নংফো দাবি খেদি আংফো দাবি खे জোরালি দাবি উঠো जों नांफो खियो नंफो खियो गाहाम दाबि न जों खायलाय दंसे जों र हामिया दाबि बागै जों खाया त्रिपुरासा योग थांनि बागै त्रिपुरासा योग नानि बागै जों जरालु दाबि जों खाय दंगो अ दाबि खाय थानिवा जों दाबि खायने बे खायने वालाय सुलाय मानि अबरखौ जाया आं स्राय आं IPFT नि प्रेसिडेन्ट अंबाय मनि परेवा आंनि IPFT नि जत आंनि स्टेट लेभेलनि लिडार हইতে মানে বিভাগীয় স্তরनि লিডার বা অঞ্চল স্তরनि লিডার যতবার মালায় আং যে জাগছে সময় না মিটিং আছে আং আপু একটাই সাও जोंनि লক্ষ্য উদ্দেশ্য কোনো রাজনৈতিক দল বাই ওয়ালাই সুলাইনি গাওয়া কোনো দল সংঘর্ষ অংলাইনানি গাওয়া চিনি দাবি দেহানো সেপারেট স্টেট जों नांगौ सेपारेट स्टेट माहांके अ स्टेट ना जों ত্রিপুরালেন बुंनो नारनाय अ दाबियाव जों दङ जों खा काहाम बाय माया बाय যত बाय সম্পর্ক नारगे जोंनि दाबि ना देखायनानै अबश्य जोंनि सानो তিনি जों ये तलाक्लाय हा अंथाय अंनायाबो उथान पथनाबो अबश्य दंनाय वहाबो वाति फेने वहाबो सातों दंनाय वहाबो पूर्णिमांनाय वहाबो आमाबैसांनाय अब का फाइन तब IPFT अनेक पजिशन काहाम तब आंध्र আমরা স্রাই সানা IPFT আগামী দিন শেষ চেষ্টা খেনে রাজনীতিগতভাবে যেমন তা Bwskang হয়তো ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ফেনে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ফাঁকা IPFT আর কাহাম একটা পারফরমেন্স খেলে নিবা কাহাম একটা রিজাল্ট চিন্তা খেলে নিবা ত্রিপুরালেন্ডের দাবি নতুন চিনি জনগণ চিন্তা খাফাং 2015-16-17 যে চিনি ত্রিপুরালেন্ডের দাবি নতুন যে ত্রিপুরা সারাও যে খাফাং দমনি আ খাফাং মচিং ত্রিওয়াহা ত্রিপুরা সারান जों खाकारि गुति मेरे जों आबो साथाय दङ राजनीतिगतभाবে जों Teisa दल नक्ति सालांनि जों যথেষ্ট কাম চলে दङ এবং आं केहा एग्जाम्पल दिना नाय কোনো দেশ বাই দেশ যুদ্ধ উহা বা কোনো রাজ্যव বা কোনো রাজা বাই রাজাव যুদ্ধ উংলাই ফুও आंनि शत्रु बायले आं যুদ্ধ उंले कठिन क्राक मा आंनि लगे बायसे आं যুদ্ধ खेलेनाय आंनि दल से आंबो बायसे যুদ্ধ मारै लानाय केबा आं आंनि शत्रुनो आं बायके पाइनाय एग्जाम्पल yes
Enggak angke ha des ni raja bai juddore tong huwa. Aini des ni shunno se angni opor aini opor akromon ke yongke ang trek ke ha des bai juddo ang beke joy unai ba. Enggak ang porajayu ha mane nungpo porajayu unai. Nungpo poradi nong ma thane bin bese joy thanai ba. Thik aboni obosthawo chungno tui mane aboni obosthawo so nei mane tipra saroni situation ta create ongtung. Aboni hoite chung সচেতন tongni nangnai সচেতন ang keha party ni president nung keha party ni hukrami nung মন্ত্রী nung MLA ni abro সচেতন tongke thik aboya সমস্ত 14 লক্ষ ত্রিপুরাসা जों जतन সচেতন tong nanai রাজনীতি খেবুচিং রিয়াং রনি কাউ সাদে keha dialogue tong ata nuk tang mo jora bang thayo kanai se hindi অর্থাৎ jora o jodi kanai mo jora hi siaye nung lima ka aro kari khangke abo jora kiple thangke ba nung ba aro krai thinai অর্থাৎ जों জাতি দফানি 14 লক্ষ ত্রিপুরাসানি আন্দোলনক খেনি থাংথিও বসুক জরাতে তমা अंगनाय আবো বিপদ চিনি বিস্কাঙ্গ তং বসুক জরাতে जों আন্দোলন খাইনা থানে বসুক জরাতে जों ফাইট খাইনা থাंनाय आयां फाइट दि गेले जों थानानै से कठिन जों से हाया जाया सालागै वालागै बुलागै फाइदानाति आंलागै आरो से जों से दरबार उंलाय तंखेबा चिनि माथाय सुथाय चिनि दाबि चिनि जेनेरेशन टु जेनेरेशन दाबि खेफोना जों माथायना जों दिनसालसा माति खायनाय नै माथे मयदाने बासागै लेक्सारिगै माइक बे खरां कटर के निजेनि खाख्लानो निजे सिप्रागै गाव सामले बर थांसिनाय नियाबले गोबां मान नकजागले जों थांनाय रावा दाबो आस्ते आस्ते हयतोबा तिप्रासाराव सिवै निजराव अमाय फाइदोंमोनि अबो जाया खरकसानि leadership o tongoi kaham hamya wansuya goi bo je direction riha o direction mutabe ko samung khali bulai toklai thile abo ngya ang swaiston sanjang ang gbang ma media ni biskang se okoro sani chongo kintu ani jorakri orthat noni pa kaham ani hono pal kaham tini news 24 oro hotat samalai ha ba mian chinra anosa ha ingkang tini kanchanpuro tawo agotla thangni phaimoni uklogo kanchanpuro mian chi phai ha ingkang ro puno ro phaimo kro ke malai ke sar kan khaksa na na se sa tok sike sar chongpuno nya ke ma no somoi dai bon sau जों election ta nu tai sona election da ber sarkar tai pho nu sona jona IPFT rolet ma chong tuk na IPFT ka ham jaga tong IPFT tini sar mata bon ni yan sa se ko jang trek ko jong IPFT tini jora pho chinta khaya ko je chung IPFT moi thana hi tini jora pho chinta khaya ko ang khnai thoi thang to ar IPFT to sa boni te na ka no ko sona kha chong to ab khe ko ke skang to chini ta tripura wo general ni IPFT no to ka president ma bon bang ma chini audience som chu to khawbuno to mai kauke bose skangole IPFT ni ongya 7 to 8 ongna angkro yang mo khesa 8 MLA kau ingkaro minister to ingke ta auto tak kata বর্তমান আর কে তাও কত সিচুয়েশন তাও নি ওকে তাও যে রাজনীতি ত্রিপুরা ওকে IPFT নিমসিও কে হাচুক MLA আবো মিনিস্টার রঙে তো চিনি ব্রহ্মা স্যার শুক্লাচরণ নতিয়া এই নিচিও ওয়ান বেকং থামনি নুলে খমা চং শর্ট কে সামে কে সার আবো তো অবশ্যই আনন্দ শান থানায় ক্লিয়ার কেন থানায় আবো তো যতন সিও ত্রিপুরাবাসী শুধু ত্রিপুরা সারাও মাইয়া যত ত্রিপুরাবাসী 40 লক্ষ প্রায় ব্রোক ন যত সিও যে থাংনাইও যে মহারাষ্ট্র নেতৃত্ব ওই ত্রিপুরাও অনেক রাজনীতি শুধু শুধু ST সিট মাঙ্গে অনেক জায়গার ত্রিপুরাও নতুন একটা তাল একটা রাজনীতিনি বাতাবরণ ফাইথাং না কংগ্রেস হতো না CPM হতো না BJP হতো না IPFT ত্রিপুরা মতো তো আঞ্চলিক দল সে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি পর্যন্ত না কেহা একটা নতুন একটা রাজনীতি চেহারা নোয়া থাং দল তংসে খালাই থাঙ্গা মাই চাইছে চারো লাই বাই মাই খালাই থাংসা মাই চাইছে চারছে লাইকং বেংজা রিত্রা থাংসা চুমুই থুসে ইমাংসা আলকা নকজা आनी दल राजनीति दल तंगेसे दलनि बिरुद्धे काम खायलायो अमखाय राजनीति नि थांनाय रावो गोबांमा जों नकजा आगामी दिनाव बाहाय उनो जों सायमाया किन्तु आरो जागाव त्रिपुरासा थांनायनि बागै नांगौ नि सि तंनाय रावबो अ जागा कुबुलैनो ए अवस्था आङो अ जागा कुबुलिया मानि जों चिनि नांमोनोसो जों ठीक नांगौ चिनि त्रिपुरालेण्ड बा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों अ दाबिनोसो जों जरालो दाबि खायना नांनाय जो दाबि मायासो जों ताय इया ये जदि से सय लिडार एवं ত্রিপুরাসা যত যদি वानसु मुंतों हांके जों अब हाय राजनीतियाव कुबुलियाय तमन चालु अमा हाय खबजायारि तमन जों चालु आरो खबजा खांके जों आगामी दिन बुंनाय जत दिन बुंनाय बाक्सा सालायो आं तो मिटिदेसा सीट निबाया आं काउसाया सीट निबाया आं साया नेता चानि फैया हिचानि फैया आं अकरला जिब लेक्चार होदाया आं के हासुनो लेक्चारि नाय निनि नांमोनसो नों सादि निनि नांमोनसो नों साइदि बाइबेल रावफोर जों
आं जदिও ख्रिस्टियानिया आरो इफा आं अनेक निनि ख्रिस्टियानि हुग्रा हुग्रा बाय कमाला मसाला फुरा वब्रावनि बाइबेलनि दरसा आबो बास्तव साइंदि साइंखे माइनाय रुतौदि रुतौखेसे माइनाय माने जों साइंबो साइया आरो रुतौया रुतौनि रुतौ फिकेला लामा का सपना का नों जामा थांया साइंनि साइं फिकेला ता साइंदि बोलौया ट्रेसे नाङो जों बंलायले जाया जों ब लामावो बा जों आगामी दिनाव जे उमन उहा जों सात खुनमा तिप्रासानि मान थाइसुथानि बायदि खाना थांथिङो बिगत तिनि जराव जे लाइफ हाइजों तिनि जराव जे माने अबनो थुं जों पावै आगामी दिननि भबिष्यतनि तिप्रासा थांनानै बमाहायति उन्नाय जत इंटेलेक्चुअल जत विभिन्न साइडनि पलिटिकल लीडर जे दंनाराव सिनि माइंडसेट बाने बुखानि वानसुमु एमन तैरि ना नांनाय जे जों तिप्रासानि आन्दोलन जों नांगो आंनि पार्टीनि आन्दोलन बायखायो आं इया पार्टीनि आन्दोलनाबो जेखौ जतन खायो जे जोंले तिप्रासानि आन्दोलन सेल्फ सेक्रिफाइस राजनीति जों मा खालायो के आत्मनियंत्रण अधिकारनि राजनीति जों खायो के बा आत्मनियंत्रण अधिकारनि फाइट जों खायो के बा जों गासलायो जों बुलायो जों तोगलायो जों नानान्तिया आंलायो अब के जों थिनि आत्मनियंत्रण अधिकार बा आत्मनियंत्रण अधिकार नारगनानि अ आइन अ सुजु अ जरा बुफ्रु फायनाय बा फाया कमास थांनाय जों बांमा मुभमेन्ट नो भारत बर्षआव स्लाइनि मुभमेन्ट नो आन्दोलननि मुभमेन्ट नो जों बांमा नो जेमन गोरखालेन्डनि दाबि लगातार 90 दिन पर्यन्त एकदम नाकाबन्दी नैनि साल न हक सब था कावलाय हाथैलाय हा बेगेदिया पर्यन्त ककायलाय नानान्तिया आंलाय किन्तु तिनखौ गोरखालेन्ड माया खले इनके जों त्रिपुराव अनेक किसु हा त्रिपुरा पर थैलाय हा थांलाय हा बुलाय हा तोगलाय हा कासलाय हा बुलाय हा तिनखौ जों माया इनके अब माया खनो मेनै बालाय जों मा के मायनाय अबश्य जों जतनि थियो त्रिपुरा सानि बिसिङो चिनि माइंडसेट जों अमाहाय के तिरि नानांनाय त्रिपुरावबो त्रिपुरा सानि भविष्यतनि थिनानि आन्दोलन खायमानि अब कदाल गावया अनेक आन्दोलन जों चलिफैजा त्रिपुरा हावा गारि गुरा चलिमैया अंलाय हा बुलाय तोगलाय अंलाय हा कावलाय थैलाय अंलाय हा गोबांमा प्रकाश्य गणतन्त्रनि अधिकार नतिकी आन्दोलन खायलाय अनेक किसु उनहा किन्तु तिनि जराफोर जों मायाखौ ताबो जराव नैनि जेमन अनेक किसु अंग दं बलं बरक देहि बा कोनो राजनीति दल देहि अनेक किसु आलोचना खेलायो बार बार एग्रीमेंट हैसे इंलाय दङ इंनाय नै जे बे एकदम स्लाइसलायनो सानथां 2019 जे त्रिपुराव जे टीसी बा 120 फीट अमेंडमेंट बिल जे पास माने तिनि 19 नि 24 जों हातिनि जराफोर जों नाय सावलायस मा दंखौ अब आइननि बुक्तै जटिलताव चा दंहा बा टीसीया के तंग am dong hari ni hifa tongra thong de toy ha ba ria nai pro no ya ni rian dong ha aboni आन्दोलन से माखेनाय हाय आइन दल तोरि नाय नि राजनीति दल तोरि नि आं तिनि आगामी दिन इलेक्शन आं प्लाइनानि aboni आन्दोलन मा जों लाइ दं के बा सिनि जाति दफानि आन्दोलन दं फ्रुनाय बा आन्दोलन बे एमन जा आन्दोलन नुनाय हुद्दा अननेसेसरी तिनि रूट ब्लॉक खेके तिब्रा सानि बिनमान योग थाहा उंगिया हठात जगह जों तिनि त्रिपुरा बन खेरिया बिनि दाबि मै उंगिया जों एमन जा आन्दोलन खेनि नानाय सब समय भारत सरकार न माने रिमाइंडर मारिनाय लाइक नां IPFT स्टेट हुड demanded दिल्ली जंतर मंतर थांगा बदे एग्जांपल आबो जों आरो थानाय नांके जों आबो 23 अगस्त स्टेट हुड डिमांडेड जों थानाय आबो न रिमाइंडर खेनि बाव जों नांके मासिं राव आरो थांसिटिं डेमोन्स्ट्रेशन जों आरो जोंनि कालचार जोंनि काइमुं दङ जोंनि जमुं दङ नसामुं दङ रजामि दङ जों केहा जाति केहा दफा 184 जन राजबंश तिनि गणतन्त्र हावा हाबाय फायमनि परे जों तिनि माइनरिटी थांहा माइनरिटी जों तिनि ए अवस्थाव जों दङ जों आरोनि आदिम आदिवासी जनजाति गोष्ठी जों अमाहाय मानानि जरा अवस्थाव जों सगै दंखा भारत सरकार जोंनो रक्षा खायदि जों बुकायसा जाति दफा जोंनि थानि मंसा अभाब ग्रै राजबंश हइके सुरु केसिनि कामु चमु रेचामु तांमु तैमु वामु सुमु जतन दं अब हाइकिफोर जों रिमाइंडार रिमा दंनाय माने खाफाङो ब्रावनो जतन सिसारि मा दंनाय निनि रां थांनाय कष्ट अंनाय दुख मानाय दुख मायासा रां पैसा स्पायासा नोंमुसा सामुसे जाया नगो संजाक माइसे कष्ट के खुरै पियांगरिबै माइरांगो के दागै बुगै खसा जायाखे माइक मोनसे हौसिं हाया आरो जागावा माइ थाइसु थाइ मेनि बावा नवा सुया प्रमन्त्री चाके बारासिति थिए मन्त्री चाहा एमएलए चाहा बा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट हांखे जेतिनि मा थाइसु थाइ माइ थाहा आबो कोनो दिन कखनो उमिया आमबाय बुक्तै दिन मानो कसिनि इंटेलेक्चुअल जारा तंनाय राव
বা চিনি যারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নাংনাই রং Mpugo bo jinis nom chi samadano phainai samaya tobe chung IPFT ni ungi ang IPFT ni president chung sob somoy no naisingyo bukti jaga di lama ke chung ungnai chung jethi jaga thangpo chung lachi no ube se tongu chung hoito party ni president ung ha montri ung ha MLA ung ha arpa chung ancholik dol jaba ba chung jati bo ancholik dol bo ancholik chung bharat borsho ba Tripura wo chung second class citizen chung ungma tong rashiti Kebu chung ancholik raw khema tong aria kebu nini man thaisu thai ma ba dabi ta kede nung bein loge jake photong ma tham nong nale nung ma ta kede nung sudu development ni samu tong de nini mu ha kheni nang ya nung chung bai tong de nung montri chare nai okra chare nai neta chare nai nini paka dalan nong phu building nai nini sunam ngai nini future ngai rang nang nai doni ngai nang nai bas tong de kintu nini mu ha ba mul nini je tongmani je ta agen hite tini jorao je tongmani abo aste aste ma tham noklai nai abon ba ise chungpho keha jati dofa chung nobo Tripura hani adivasi जनजाति गोष्ठी chini rajbongso এবং chini raja tini poronto se raja ni poribani raja saksu tongkho abo chung silia abo sara bharatborsho ni brokno siu desh bidesh ni brokno siu chini itihas jotono siu ke chung itihas no snai thongla ke itihas no snai saye bharat সংবিধান no siri banaoye সংবিধান ni siri no kasaye ইতিহাস no bo bosnai thongla snai saye din salhalai chung ei 40 লক্ষ ত্রিপুরা সানো আগামীলে 40 জায়গা ইয়া 14 লক্ষ ত্রিপুরা সানো 15 লক্ষ ফু ফংথুং 20 লক্ষ ফু ফংথুং আফু জরা ফিওক মাইনো আবন সারাতে লামা করি হিয়েছে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাইয়া ফ जों IPFT no ma tongnai IPFT जों যখন সেপারেট স্টেট আন্দোলন কে ফাইও তাও যত দল না সেপারেট স্টেট ni কাউ সাথং din salhawo rickshaw driver for separate state namu ho tang tunai for separate state namu auto chalo tunai for separate state namu upland ka tunai for separate state namu college ha tunai for separate state namu nini মজদুর khe tunai for separate state namu hiye bo mul mantra separate state na 14 লক্ষ ত্রিপুরা sani generation to generation by heart khe khina mani aboni daitto no palon dekhe maino o daitto no palon khai thaniwa IPFT buka ha bhumika lai tini jora tei tongo asuk jora iya sakhe chung Tripura len da separate state maya de ongno abon bagi ang wana jaw chung bufule mai nai aino tongi se chung maya chung joroni adin jonojati goshti chung tini joto itihas tong use chung maya tini jora tis maya ke aro jagawo nini kwbang ma majority jati goshti to aro onek debate and rule nini political side difo thungnai business side difo thungnai kaulam side difo thungnai thangye chung aro jaga ko boli chona se debate and rule policy bai ke thungya যে जों सेस ओंथांके आबो जों सामायत मावनाय दा आबन हइते जतन सारा त्रिपुरा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारावनो आबन सचेतन दंदि जेमन केहा इतिहास रवचनो भारतबर्ष স্বাধীনতা आंदोलन खिन थांदियो प्राय 200 বছর কাছাকাছি 200 বছর কাছাকাছি आंदोलन खेरिना आबनि समय बसे भारतबर्ष तो जाति गोष्ठी बां धर्म बां कारवन प्राय 19-20 কোটি ইন্ডিয়ান ভারতবর্ষ দং ইন্ডিয়াও আরো জায়গাও না নিনি প্রায় 3 লাখ কাছাকাছি নিনি ইংরেজ রাও ভারতবর্ষ না শাসন খেয়ে কোটি কোটি ব্রুন ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি খেয়ে স্বাধীন খেলা নেই পন্ড প্রায় 200 বছর আন্দোলন খেলি নাও অংখে जों ত্রিপুরাও সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন উইয়ে বিনি 1/3 মেজরিটি বাই চিনি মাথায় সুথাই না সংবিধানও দং जों রায়দানো বিচার খেলিয়ে চিনি মাথায় না जों টিকলাইনানিবো চিনি তংমং চিনি চামং চিনি দাবি নতিগি जों আন্দোলন খাইমানি পিসফুল একদম শান্তিপূর্ণভাবে চিনি যে বীরমান নাংমনো ভারত সরকার এবং দেশ বিদেশনি যত যারা সামাজিক কাহাম জীবন মানে তমং চামং গুবুই কাউনো সায়ে তংনাই যে অগ্রা বা যে পাওয়ার গোনাं রাव गुबै न ब्रावनि आबो मानथाय दरकार न उहा ब्राव तिनि हाय अवस्था न सौका आबो माना नांनाय अ मेसेज न जतन थानि जों सब समय न सौरि तंना नांनाय एबं चिनि आन्दोलन माया सब जों खायमा थांनाय अमा हायखे आंखे वानसुगो आबन बागै IPFT गाहाम जागाव दंगो IPFT राजनीतिक गतबाबि बुताबो तरुइ दंगो चिनि डिविजन कमिटि तिनि जराव गोबां मानसिनि जेनेरेल सेक्रेटारि उंथं चिनि प्रेसिडेन्ट उंथं बा बुरि मथानि उंथं जवान मथानि उंथं हयतो बा पार्टीनि उंथं बा छात्र मथानि उंथं जतसे IPFT न दिनसलसा ग्रै हायके थांमोनि जागाव दिनै IPFT
बिनि 32टा डिविजन कमिटि थांसायफाय हा प्रतिटी डिविजन कमिटि दंमानि कैसा आबाने माने गठनतंत्र मुताबिक जे कमिटि खान बगै बिनि फुलफिल जे मेंबर नामाने अब जत जगन फुलफिल दंजा सेंट्रल कमिटि बिनि एमसीसी बो फुलफिल CSC तो अब तो MCC ने होते ना CSC उमाबा इनके सार स्कांग लेबो जे थोराव सा कम थांफि मबा जे कम थामनि गता ओ उची हा इलेक्शन पाइ मनि गो के मांबो ए माली रिजन आया के बनang ni kya so cigarette ke temora tomo de mambo e bo election pai mai bon ya go ta o chong to kancha pusab division to bachin jangab area no getre juda jaga o pola khoi area hindi shanti bazar hindi juda jaga o chong salbui news mai sawe tong ke chong pon pat le possible nge je news memo chong same news hi ha ke se ta o example ke ha BJP party Bharatiya Janata Party joining program ke ha ke chong abno juda la tinio anand bazar khna yo khas namo khna yo kanchanpura abdi ke rie chong juda la BJP ni ri ha ke public rochona to bole BJP ni bro sengna sarnang le jodi chong BJP ni juda la news mo ke BJP bai pal sengna ya abde khro chumoro না ei abde ke no chong ta o না কাউ খেয়ারছে নাও তো খুব প্রথম জানাই রাও নাও তো ইউটিউবার বা নাও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া নাও তো কাম তাংনাই রাও নাও তো ব্রো খুব পমাই জানো নাও নি ব্যবসা সে প বা নাও নি সামুং সে প sar boro chong krima ma tong sa না চং স্পেশালি তিনি জরাফ जों स्पेशली तिनी से जों हयतोबा बेंसाना IPFT ब्रो दुर्बलंग एबा गाव सामना जों जे समायाव IPFT राव 2018 सरकारनि लगेबो दंगिया सारा त्रिपुराव आंचलिक दल IPFT के हानो के दंफुख जों कुनो बदिखे नावदिखे काम तां तोनाय मीडिया सोशल मीडिया राव तंनाय रावनो जों बखे बिनि ग्रुप आबद्रो जों साया ममिन के साबो को मासुम मके ta oto nang bo election pai moni go ke jo special no ha IPFT raw indigenous people from up to pro small mahina group ki ada ko bangte ke huge mega joining program small joining program abdike election pai moni go se mongbo bodike election pai moni go le sal stability to camping khuna sukroi bodike manu somoyo aska samani unexpected jongela maya ke mami IPFT raw tau kita onang nung ni knowledge to nai sa no to ke Tripura state IPFT ni president basa maumi nang ni party ni ta oske sta para hapong hathai jada jago maumi bodike aska samani uchi joining ke pai no sanung le bono to ek mat na actually san thangke to pa no kholo ma sanai राजनीति नि लगे यो बुटाबुटी गणतंत्र हाथ बुटाबुटी पाइखे आरो हारजित जे जितनाय राव जे कप्लायनाय राव तो सरकार खायो सरकार खाइबाय मनि परे के तो सरकारनि हইতে माथाय सुते विभिन्न दाबि दावा आबनो तैयो जत पाब्लिक बो व्यस्त दंगो कारण जत से जाना नुनो नांगमबा आरो जागावो थांनाय 18 नि हইতে 2023 जे IPFT BJP सरकार दंफुबो आफ्रुगनि जे सिस्टेम बा ताबुकनि जे सिस्टेम कटाल तेइसा BJP IPFT सरकारो फाइजे ताबु प्राय 1.5 বছর পরে মথাबु जयनि इहा मनि परेव चिनि त्रिपुरा सारावनि जेटा विभिन्न स्तर बरौने একটা খুব বিক্ষোভ অবশ্যই তৈরি উনাই মাংই आंनो হয়তোবা সাপাইমাইয়া বাহা IPFT नि आरो बुइ दंखो IPFT नि जेटा संगठन असंगठन गुबुयनि दिगि दंखो IPFT रो तिनि जराति काहाम सामुं तां दंगो जे मानसा दल चिगन उमफ्रुबो कटर उमफ्रुबो ब्राउनि माथाय सुथाने तुइबो ब्राउते सामुं तांगो एवं ब्राउ जेखाने IPFT राव जेखाने प्रशासनिक भावे यो दायित्व तां दंफ्रु जराबो प्रशासनिक भावेबो ब्राउ जे मानसा ग्राम स्तर हইতে बा विलेज कमिटी स्तर हইতেबो अनेक माने काहाम सामुं तां अबो जनगण ताव फेरौये तैसा वानसुक माने नोंनि फिलिंस के बो आंके फेरौये वानसुक कारण आबनो आं के हाब दलनि प्रेसिडेन्ट आं बनो सब समय चिनि दलफोन एडभाइस गणतंत्र माने मा ब्रौ बाइसे मा तंनाय ब्रौ बाइसे तरफ तरनाय ब्रौ क्रिके तमाया स्टेट न थाने के आरो जगाव नों ब्रौ बाइसे तंनाय के पावार तंफुके बिनि माथाय सुथायना बं 100 साइदि नों 100 रि मैया फना जे मानसा नों रिदि ओंके नों बंबाय सम्पर्क काहाम तांदि बरक बाय कनि पार्टी नेतारनो होबन एडभाइस जोंनि रिलेशनशिप पाब्लिक बे माहामनाय तंमुं जामुं काहाम मावनाय कावग्लाम काहाम उननांनाय जोंनि भबिष्यत सुदु मन्त्री MLA जानानै आसु जराति जोंनि दाबिया ओइ ताबो नि जागा युथ र जेमन नुकनाय रिसेन्ट माने थानाय अगस्त मासो
youth rong ananda bazar tuk khumulu rau longmar singlai jau aroni pore Delhi jontor montor thanglai jau abong khe Tripuralen mai nahi kisu khemia जों chini Tripura sarongno sojak taimsi sisarimsi thuta tongdi nang angbai phaimai yapo tongtho nang ani dolo samil mo yapo tongtho thuta tongdi chini mathai suthai chung nango chung bo obostha chung tong o jinis no nongsinga tongye siya khiye thu tonai rao ta tong laidi hiye chung sisarimsi nang no budri ni diriya da arai kono farak ya ka abadirao onek tangen na je IPFT তিনি আস্তে আস্তে কিন্তু আশ্রাইসেন সানাই চিন্তা যেমন বিস্কাউসিনি বিসি ইলেকশন নাই বিসি ইলেকশন কে আইপিএফটি রাইসাই না जों ফ্রনাই যে চিনি যেখানে জায়গাও ডিভিশন কমিটি দङ যে জায়গাও চিনি ডিভিশন কমিটি দङ জায়গাও जों স্রাইসাই আর চিনি রাজনৈতিক ভাবে जों চিনি পরিচয় চিনি জানান जों বিনরি নাই আবার একদম বাস্তব যেখানে আইপিএফটি নি जों সংগঠন বিং যত দং সংথাই সাপে মনি পরেওয়া তাবক जों বিস্কানো ফ্রনাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নি যখন জরা ফাইনাই অ জরা ওকে সারা ত্রিপুরাবাসী আফ্রুগো ইমাং নগমো হাইকেंनाय जे आईपीएफटी राव बा ग्रै हिंजामनि जागाव बाहायके हाइके ओंखा आबो आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट खायमानिया आईपीएफटी नि नेता नेत्री खायमानिया जनगणनि बुखा अमहाय उंना दिगे थांतो आबो अबश्य उंबुना माने कांचनपुर ना ने जमा साना ता 60 कांचनपुर आं बुसुक बुट माइ बा 3500 आं जेखाने 17-18 बुट माइ पाइ আর জায়গাও তো বিভিন্ন এঙ্গেল দেখিয়ে আমি অ্যাটাক খেয়ে আং তিনি পাইগনা জায়গাও আং চেমন ফিও ফাং এমন জাতকে চেম হাজে বুট একদম কম মাই আম্বা আং আফসুসিয়া মাংখাং মানে ময়দানো জাংনি ময়দানম খাইয়া আং চেম থামিয়াखौ আং তিনবো জারি দंखौ আং রণভূমি সারাও খাইকেছে আং চেমনি আং রণভূমি সারাও ইয়াखौ লাং তিনবো আন্দোলন খাই দंखौ कारण आं सुदुबो 60 कन्स्टिट्युन्सि प्लाइ अनैनि आन्दोलन या 60 कन्स्टिट्युन्सि जेमन थांखा आं लाचिए थानाय आबो सुकनायनि आन्दोलन या आं 10 बছर हो तांमाय थौ 5 बছर हो तांमाय थौ 2 ना हले 1 बছर फोन आं तांमाय थौ आरफा आं आईपीएफटी नि त्रिपुरालेनि दाबिनो तिगे तांनाय आनि सरि चलया काया चुया बा आं थैथा हांके आनि परवर्ती जे तंनाय माने बरनो फोन ओ त्रिपुरालेनि दाबिनो ताकारथं अ मन्त्रनो दे डायरी माने मन्त्रनो जतन न माने বাইহার দেখাই ক্লামানো আবার ধর্মনো তিসে আং আইপিএফটি খাই আঙারো বুট চেম খাতে খাইলিয়া বুট পাই হাঁতাবো খুশি হাঁতাবো আইপিএফটি তাই ফারি খেসনাই আমাহাই দাবি আমাহাই ওয়ানসুম আনথানি করি মানে স্যার ইনডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি বিস্কাংনি জাং একে বিস্কাংনি ফাইট অন এরাই দেখে তো একদম প্রস্তুত যে কোনো সময় নেই আইপিএফটি যে কোনো ফাইটও তিয়ার তোমার মানে যেসা তলাং থাকো जों বাঁচাই ফাইনাই না অবশ্যই বাফা বাঁচানাই এবং जों যত জায়গানো যে কোনো ফাইটনো जों প্রস্তুত দङ आरो চিনি सामु खायलायनानै जों रेडि दङ শুধু आंया आंनि 32টা डिभिजन कमिटि दङ आंनि पुरा एमसीसी दङ आंनि पुरा फुल सीसी दङ जों रां पैसा क्रिंमायो बैजोंनो मोनयो आईपीएफटी रां नां साब दंबा प्रेसिडेंट नि लेबर रां दंनायबा जनरल सेक्रेटारि बबो रिटायरमेन्ट सि चिनि भाइस प्रेसिडेंट बा सा रिटायरमेन्ट दं जो बाहा जो आं हाय तांजानाय गरिब दं आरो फोरजों दिल्ली थांलायबो है रां रिलायमाया खाखुइलाया जे दंनाय काबारखि थांलाय 200 जन थांलायनायखौ 200 जन थाङो 500 जन थानायखौ 500 जन थाङो আবার চিন্তানি আমার হেরাসে রাশিক্রি রাজনীতি এমন একটা জিনিস শুধু রাজনীতি হিংকে তনে আনি গদি সেগলাইনানি তর চালাইনানি মুখ্যমন্ত্রী সেগলাইনানি মন্ত্রী এমএলএ সেগলাইনানি আইপিএফটি অ জায়গা করে যদি কতর চালাইনানি শুধু হিংকে তাছং যত জায়গা না হাবই जों তরফ চালাইনাই আবো তর চালাইনাই কি বা থান্দি ন্যাশনাল পার্টি কেনে দিনে বিজেপি থামাयो সিপিএম থামাयो কংগ্রেস থামাयो ব্র ন্যাশনাল পার্টি नों जेथि जागा आगरतला फोनो आचु थाइमायनाय दिल्ली फोनो आचु थाइमायनाय जों आंचलिक पार्टी खेनेरावबा तैसा बिसिनि पाराम सेरव जों बा মানে जों आगामी दिननि बागो अ मेटार रना जोंनि जे कतल থেকে चिकन থেকে कतल जे दिप्रासानि बिरमान दंमानि यगनानि एकटाइ मात्रनो जोंनि लामा दंसिगो अ लामानो निनि आइनि सालागै वालाय सुलाय बुलाय तगलायखे दंखांखाय
অসহ্য অঙ্গই যখন বরক তাই মালিয়া জনগণ ইয়া কারথানায় আফ্রিকে যত লিডার কাহাম ফাইনি তেইসা আন্দোলন খেলেনাই কেবল লগে রিগলা আঙ্গে জনগণ তিনিবো কাহাম তংখ এবং লিডার जों যত কাহাম উনা নাंनाय আপনি বাগै IPFT যারা তংনাইরাও जों তিনিবো কাহাম যত सेंट्रल लिडाराव बा डिविजन लिडार डिस्ट्रिक्ट लिडाराव जों वानसुक लागि जों आगाव दङ तुलुतलो এবং जों गासैबो दङ जों थाने खरगसा मन्त्रि जों आरो कुनु बेपारि नानिया जों खरगसा मन्त्रि खरगसा MLA जों आरो लाचिया खरगसा मन्त्रि जों आरो लाचिया टोटल करै हाइफो जों लाचिया दिनै 8 जन 10 जन 12 जन MLA हाइफो जों खाखाया तां खाखानैबा जों 12 जन बंफो 13 जन कुरिनि कुरि माइफा जों जोंनि सेपारेट सिक्से माइ आंखे जों आरो खाखाय नाखायनैबा बागै चालाय थाने मन्त्रि माने थाने MLA थाने बांखा आसुकसि त्रिपुरा वा इतिहास संखा 1/3 मेजॉरिटी जाति गोष्ठी तंनायराव 60टा विधानसभा व 20टा सीट तंनायराव 20टा तिगै ब्राउन यूनिटी फुनुगै मन्त्रि MLA मा चालायखा आसुकसिंनाय बयबा इतिहास आसुकसिंनाय त्रिपुरा लेन मा हाबा गटे त्रिपुरा लेन मा हाबो तंगियाखौ के जे मा साबो माया फतंतो जे फंतो जे त्रिपुरा लेन से जों नांगौ ओ त्रिपुरा लेन मानानि बागै तमा खाये ब आंदोलन बा ब काउसागै ब तंमुं तंगै जों त्रिपुरा लेन तिख्लाय माने अवश्य ताबुकनि जरा शिक्षित महल ताबो आपकामिंग जेनेरेशननि जरा शिक्षित लेखा फरागना तंनायराव तै ताबुकनि अक्रा जाग्रा तंनायराव जत मिलि लागि थांसा बाक्सा खैगै जे आंदोलन खैगै जों बाहाय खेंनाय अ जगाव सबसा खेना निने ताम नैबा पार्टी त्रिपुरा सारनो बा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खैजाके जोंखे मुख्यमंत्री नि लगे व फाइग्रा देवरा आसुक फाइग्रा दि जाके दुनिया पाउथां तै खरगसा MP नि गाना वरा आसुक फाइग्रा दि जाके निजिनि मानथाय सुथनि गाव सादोंमोस पाउथां नेशनल लेवल प्रोग्राम वहा माथांके आइन बारा त्रेसप आइन बारा त्रेसप आं जतन फ्लाय सिनाय रोंनाय आं अर जागा के खेफा सोशल मीडिया व फाइया 4-5 खान गाव हिट या फानि थै बख्रु गारि रिमाहा आं सेनेता सोशल मीडिया फाइया या फानि थैनो बख्रु गारि रिमाहा जनगण कमेन्ट्स का हामरुलायहा है नाना रुलायहा आं सेनेता हे वानसु थांगो हाइके जों त्रिपुरा लेन माय सा बुदिखिं बौदे माइने चिनि त्रिपुरा साराव माने बुदिखे सासु स्टेप नो खाकचानि आसकासम एक्साइट मिल चिन त्रिपुरा सा खा काहाम दाइफुर के खाथैमो बुदिखिं बौदे चिन त्रिपुरा साराव कौ बाहां मया थाहां मया एके बुदिखिं बौदे तुनो कौ बाहां या थुगा धैर्य क्रय खुशिया बु धैर्य नारक मया हजम खायमया दुखवा बु धैर्य माने क्रैबा रखा खायमया हजम बु खायमया धैर्य बु क्रय abang nak cakap hari Tripura Land founders po ang separatist ni davidars po ang tabok mili IPFT ni president sabo ang president sabo akhir mangnai ang general secretary sabo hai ke masuk nai hai ke baba ke nai ba joto no tongui si president joto tongui si chairman joto MLA tongui si mantri joto mantri MLA tongui si mukhyamantri हेदबा जनगण तंगैसे नेता नेता तंगैसे मंत्री MLA बरबा आरियाखे के जनगण बैसे जों गाहाम नक जनगण जखन एक ओंथांनाय आफु नों नेता गाहाम हामयातै बिचार खालाय दंनाया जनगण पब्लिक से डिसाइड खानाय जाबा आबजात मा मुखा ब्राउनि जंमुं मा पब्लिक एक साइड ओंथान मा आबो याफानि थिमख्रु गारिमनि बाय एक साइड खेमले ठंडा के एसी माचा के पाउथं अब ज्ञान बाय थै बाय ब्रेन बाय किया बिनथियो इ नाम निनि गावखनाय आं गिंगामले गिंगा फुसरा हासै ठंडा थाके पाउथानाय बस आइनि ज्ञान आइनि मखाव आइनि थैयो आइनि बुमटम आं आंसे दैरि उमुसे अबहाय अब पाउये ओमफ्राय जों अबहाय के दैरि उना नांखौ दाय खरगसानि गावखना माबाय बनि गावखना के बसेखना थाव बनि गावखना के बसेखना थाव बनि गावखना के बसेखना थाव बनस्लाय आदानस्लाय दाकतनस्लाय दाकजानि बस बरक गाहाम दाकजानस्लाय दाकुसुसे गाहाम बाय अग्रासे गाहाम लै तमु बायले जीवन फ ब जाति दफानि सामंले जाया संसार फनो बदिनो जों जत मा के हाम फाके हानि सांके जों कामाय गोबां खेमनै दङ कामाय कम खेमनै दं नोंखे कामाय कम मुमि आइ फिसाया नोंखे कामाय बेसे खेमनै आइनि फिसा नोंखे लेखा परा आं समान समान नोंखे पराया नोंखे लेखा माया नाइ फिसाया नोंखे कामाय खेमैयानि कामाय खेमैनि नोंखे आइनि फिसा आरिया मा फांके बुसा 3 जनानि बिसिङो 2 जना कामाय गोनां कैसा कामाय क्रिंके मा फाले ओ कामाय गोनां बैतं याये ओ कामाय क्रिनोसे लगे मारि ओ तांके बोले कामाय क्रि जाबा अबा हाइखिया चिनि बुखानो तुइरि नि नांगौ
जानाय बाय मां तंगे राजनीति बुनिया प्रजा बाय से तंना नांगो गरीब श्रेणी बरक न से बरक से प्रजा जानाय र तिनी अरक खनाय उर सय थाम उर बरक नि तंमु जानाय र जानाय आं अब सरकार फायबु जानाय सरकार फायबु जानाय त्रिपुरा लेन साइबु जानाय सानिया तंबु जानाय आं तो धनीब्ला धनी गरीब आं तो समान जों जारा दै फांनाय र जे चुया बबेसे बिसे मा दंकु जे सिया बनसे मा बुजाव जे ब्रक बे सहारा केहाबो लगे क्रिका बनसे नों लगे मारना निनि दफा अंके अब हायके जों जतन फुनंगै जत बाय तंगै जतन ताइसि सामाहाय बयबो फुनजागै या बयबो माने या फानि थैना बख्रुकारि गावसाजाफ्रु जलिमा हंके थान्दा अंके पाउथाङो हंके जन्मगत से आं अमाहाय माइ बिया फना आं सित्राय फांसनि सिमिक नाय फैमानि अमले जों नांकुजाक उनाव हा अमन सारा जों तै बाजिया हिङे जारा बुखा बाय केरि फाइनेराव जे कुनो राजनीति दल थान्दै तैसा अ जागा जागा फिरावमा फै दो बासा IPFT ताम गै ताबो तैसा दल त तंबा कारण प्रथम अनेक किसु उंलायहा पांलायहा खारिवै तांलायमाबा खारिवै खायलायमाबा आरो जागा बनस्लाय अबसे हामनाय हिनबासा अन जागा थांनाय थांनाय माने अबनो तैसा नांखेबा तैसा हायाफोन अंखना बा तैसा काहामफोन अंखना हायफा जत गुराय फेरे वासुगै नायमानि ओ आगेनि जागा अबनो काहा नि फिराव फायनाय तंगैसे IPFT तिनिया चंथलथल कामायो अब कताल बरक फायमाया बायरेनि बरक फायगै IPFT तैसा तरमाया औ थांनाय बरक तैसा फिराव फायगै बुजिगै दुनिया थांकरि फायबा ओ आनि तंथायला ओ चिनेरि आं कबाय सादे मायाम खुंसनि किंगाय तंफा आइन जामुंला कुमदा अर्थात मायाम माइरं जाक तंफानो मालिकनि रंजाक तंफानो ओ वागनि जामुंकले ओ गुन्दाक्सि ओंखाय जों दुनिया बेरेगै राजनीति खायबो जोंनि नांमाले तिप्रालेननि दाबिवा IPFT कुबैबाय तिनि जराते आन्दोलन खायतंको जत अक्रा थैफैफोनो ब्रत तिनि आन्दोलन याकारिया एबं आगामी दिनबो ब्रत थैयासा खायथानाय मायासा खायथानाय थै थांके जाया गथां तंसिना बाइके तिख्लायमानाय अब आन्दोलन चलितंगो अब नकुबैनै बैतैसा किफिल फायनाय तंगैसे अब बरक फिराव फायसे ताबो IPFT तरै तंगो हायसे अब तरै तंगो बुसुक तरखा बुसुक तरिया ताबो अब तो कैसा मानि हाय के फुनुकनानि मतन अब विलेज कमिटी इलेक्शन के नौकनाय जत स्वास्थ्य सारा त्रिपुरावासी नौकनाय IPFT बुसुक फानगना अंखा अब आं रावनि होइतन तिनि फर्स्ट राव नानो कौसिं हाबा आं अब रावनि होइतन मासाका आं जतनो सानाय एपन रावसकां अ खबर नन्द्राव खनाका आसिस हे खनाखना बिस्काङो जों जत चुङे दं आं नं चुङे दं जे समयो IPFT पाचाहा अपु हिउज मार्जिन ब्रां आन्दोलन के हांगार स्ट्राइक के हाथाय खतरो एगा हाथाय खतरो के न ब्रां abon yago coalition government kena brang government form ke paye toha abdi kena yago ke trek ke ha party ti pramotha party acha pe moni yago ke kma ong ke IPFT sa tola uklai thangha saya tres tola uklai thangha ari bipo election yago ke kma ong ha ke uchiha bangsaru ke tini juda saka joining program rawo na ro nu to joining program ke ro nu ye to abdi kena brang bangsaru to ha abon bo ero tini chini right do to chini brom nang sa IPFT ni president all over trip mane all IPFT ni ke ha president hogra thau chin loge to skang bong chini 60 constituency ni MLA minister onge phaipe moni ya go ta obong chini brom nang sar IPFT ni founder ke a hogra ther brom nang sar late NC double master thaipe moni go chang chini right to president bungkuma sana rokrakna IPFT no tola hiya mo IPFT krikha hiya mo biskang phainai ni village committee election no naro no chong chini power phuna hiya strai sa ye khnari ha brang thangtomu no arke brang bekhe biskang haba kanai abono brang strai ke phunai hiya sa ye khnari ha